Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irenas Krokafe. Bliži nam se ljeto, puno vas ide u Hrvatsku, pa evo jedan video koji nadam se da će vam biti od pomoći ovo ljeto u Hrvatskoj. Dakle, napojnice. Ovo je pitanje koje često dobivam od učenika i od Patreona. Jesu li napojnice u Hrvatskoj obavezne? Odgovor je ne. Na većini mjesta uglavnom ne. Ali da, Hrvati vole napojnice i uglavnom ostavljamo napojnice, pa idemo vidjeti 3 načina na koje možete ostaviti napojnicu. Broj 1. Nalazite se u kafiću, kava košta 13 kuna, možete na stolu jednostavno ostaviti 15 kuna i otići iz kafića. Dakle, ostaviti novac na stolu. Broj 2. Ako ste isto u kafiću i konobar ili konobarica dođe naplatiti, kava košta 13 kuna, vi imate 15 kuna i želite ostaviti 2 kune, rećete samo u redu je. Daćete novac konobaru, konobarici i reći u redu je, hvala. Nakon toga osoba zna da ne treba vratiti te 2 kune. I broj 3, recimo da se nalazite negdje na večeri i nešto košta, večera košta 220 kuna, imate 300 kuna i želite ostaviti 30 kuna napojnice, možete reći može 250, znači košta 220, želite ostaviti 30 i rećete može 250. Konobar, konobarica zna da je napojnica 30 kuna, dobit ćete natrag 50 kuna. Dragi svi, dakle, 3 načina, nadam se da će vam ono biti od koristi. Podcast vas također čeka na Patreonu i puno korisnih materijala na mom Instagram profilu. To je to, vidimo se uskoro s novim materijalima. Ćao svima!